Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mara ndiana moke ani musudinu mo ba mara bela de nafo islam ya folila kadam na la gina kona ya kawasi fela finala kawasi tibabulla ndiana mo yike mana fanfanya bela de nafo la adden kele kuma kanye beka me mako bangal ba DVP olo kuma kanye aligné bi dolia fala mako saya mabo mais ala le kitina ola ndio men sana ala la nyina ola ali soto yin kani me mako sona ambela de ne ala mo kada ambela de na soto yin kani me mako sona ambela de ne ala mo kada no tamna kabwe bi baro ye mani bi baro ye na famo le di nduma menye so dia nduma menye ne bi fodi la silalma fara fina ba tuba bulaba la gina kona yamba albela de na nodi oro kanya ira kanya wati mena no ko mbi film tourné bien sûr be ka lon ka foko tonotado ay la gina wati mena ne ko tonotado parce que pelata ba anse ko jua mais ay image ki ala jonien ay akala alulunye alu meni anagbara sunu tele alu meni jamana gbedeka ka alifa so ka kunfan bo Allah ali sinemba to alba frafina ye ali hankili se yanko alba village le na ye sodi même rapport so pipote hankili wase so ko ya la ko so nyanima film tumne la wala ambulo do ka so ya tumne la wala ambulo do ka nyayira kala ka foko alikana nyina soko alikana nyina Afrique ko no tamna kabwe nyeme nyayira kala ana fanken musudini mo ba belade tradikantewo mais alors annade te kumala ngelen toro ye kumala artiste comédien belle toro anjati meni koka alijo ala alinya lo an artiste comédien fanando ala alinya lo an artiste comédien fanando sera meni koka wadi ale artiste musical ye invité men kala ka wadi na do ka watulun ni kolike albana artiste comédien fana invité fana ne se wala ko tulun ke ka bal ni kan meni mo me afa bébé ka jere di ka to babula sura foy do kilella wo micro leta ando ani conseil de la molma ka molu jodo ka ira ko ne kan ka ira ko ne mai donc alkan kana bara fana da diambulu donné alkan kana bara la diambulu donné na foli kan ka se Fatim Kaloma ba Fatim Kalo madan gabi ngeti la di nasida fa ka kosia man Kenya ala le basra wala na foli be se tenen ka ba fana ma afana sina Amerique ngeti lo fana nasida fa aka kosia man Kenya ala le fana basra wala papa Chérif ne re falo de na foli be se o maro d'autres parler de aussi en France na foli be se o fana ma ngeti nga men ko fo ma men ko fo beto se to lan kundo parce que lan travati mena laptane dumbulu na dumba famba ko fakata ko kaka ndima fakere sa ko kama ndima ntse beto lan kundo ale ka falana na bi ko so ni ma men ko fo na video do yela la ka fo ko nje ko manyine ko de ko nje ko manyine ko ndo wali ma lombali do ngano ko kuda kana kew ko donc nyeme fola na fanken keni msoni dini mo babela dene so de dia duma mo nye ale ki freke alandeme ha nalman deme vraiment la gamin koro beya tata olo kalon mendi o ko imandi gima ndina fatol labo kadol lo barala kadol lo kolula kalon na ale hankili bra sayel manal hankili masayel mafrom ni nyogo fato kedo le trambolo no sribi ato ko mor sribi vraiment nkana fatol bela po ka wo momin de sentabolo la mala
kabanka fo fatala ngo he ngo ala borba momni me da nana momni me lo na wadi ala borba lo wada kono kwani wa fatala ki bori bidi kolo to do na momni kono sidibe ke kilo ngana ngo peut-être camera me midi lo yanga ngo ala hakili bla sa ya irema abra longa fo we men momni me wadi momni to de design wadi ne bana kama ni ngo sidibe ngo kwa ngile lo na mona ka to ke kolowa ngoya to kolowa ko ko be fatole de pale to dan kuna wo ko mo yi bodi te gbiri ku to do na momnu kono ko na de wa ko na to wa kwante ya ko momni kile ne le bulu kwante ke ngo mo ko momni tina wula ne ka lo ngo no ngo ale fra na rezo pedi la ngena ngo ara fa ko desene bale da ko momni kile da le bulu kun en tant que amawa ko momni otana wala bon sidibe tale odi ale photo na photo groupe kele wodo otolo ko so ba yekte nka o blanco wa lo nyinye wa do kana kadam na so mada 7h watima haka wase 17h 18h wala sidibe mana ka ba wado ngena ko abra fle fla ko ndi ja abalo do ni menta kala sidi aba foko ayuna la ti si nyuna la ka saku alibanka lodo ni kilo la fule ka dogure fana yin ka lawo kan ko da si difana kwa yuna la ti si yuna la de ala fule ka logure fana yin ka lawo kan o ka tele banya wolo handi setere a lol talaka la yon ka te sala yuna wala ne wara waro do ko asro nya wolo ma ngo ngo gekte ngo kodi ngrawa ngo mba fongo yin lo talanti si lokoro donc na la flenka lodo takalaka mangu ya tan tisla ko na la flenka lodo laka abro fone ngwa kente ne ka do ko lodo ni na ka ta ka sapu an wala so asabana yemendi wole kamera kedi ngal be al na photo bebla ngole mankuru modo ngole amafili ngole man sira bona kalagi ngodo ngo kado do yango ndako ni albe mangoro ngaka mafili kama fili do ya ngaka mafili do ni mangoro ngolo taka fila ko do la bulo ga kala ka fili mangoro mafili lo to na uru kamera ka era ki yela mangoro ngula se mangoro ngula ki bolo mangoro mo la ta kule mangoro na contact do ko funi ki kadi kabanga ki mangoro ngula kaga mangoro mafili ga uru ya ma uru kabanga yela mangoro ngula kule mangoro mo ma ko tin chef ko fumbi kadi kabanga ki yala ma se mangoro ka de ko na ka gida ka mangoro to yendo kaji o mana ke anana e gondi wole jallo ke ni jallo ke wala senado an tora senado ay senekan ka ke gilo abramina ko ye inda feye wa senado ye ambe amina ko le doye ale bora senado ntene so te kilo rombla jatele de abora senado ndo ko wa ha sokono ko gila feta ginda koka gido ye gila ginda do kibe mina giudo ye ka gila feto ye ka yikose ka wa gila fedi ha senado ye ka giu soru ko do ye kimi abango amina ki kose fana ka wa gila fe fana marlo luma ka ban ki kose kana senado iyala chemo nanu odo jo hankiri na mado ni gonga fsa mo nanu odo nga fe kolon nga mem blata fa nya fe kolon mo nanu odo o yini kale muro di na fanken so dini mo ba bela denema alo jabi nyaba ole joyal maka joan sabati